चलो ठीक अच्छे प्रिय तो आज भी तुम से प्ले व्याकरण किसी लेखा भी है तो से व्याकरण आम नेक्स्ट क्लास रे करवा है तो काली पिला मैंने जहाँ जहाँ सब वेद प्ले पढ़ी सारी तो सेगुड़ा टिके प्ले क्वेश्चन आंसर कौन कौन थिला ताको डिस्कशन प्ले करवा तापर आम आगू जीवा है आउ प्ले स्क्रीन शो करूची तो ଆଜ୍ଞା ସାର୍। चल तो पिले गोटे प्रश्न थिला कि पिले बाष्कल शाखा कस्य वेदस्य ऋग्वेदस्य यजुर्वेदस्य ना सामवेदस्य ना अथर्ववेदस्य को वेदर पिले ऋग्वेदस्य। बाष्कल शाखा ऋग्वेदस्य ना नहीं ଆଜ୍ଞା ठीक ସାର୍। अच्छे पिले तापर पिले परवर्ती प्रश्न थिला बाजसनय शाखायाः नामांतरम किम कौन पिले बाजसनय शाखा को अन्य को शाखा कहा जाए ସାର୍ ମାଧ୍ୟନ୍ଦିନ ଶାଖା। ମାଧ୍ୟନ୍ଦିନ ଶାଖା। माध्यम दिन शाखा कहीं ना बाजसनय शाखार पिले अन्य ना होचे माध्यम दिन शाखा ठीक आंसर पिले हैला चलो तापर पिले परवर्ती प्रश्न कि तैत्तिरीय ब्राह्मणम कस्य वेदस्य सामवेदस्य अथर्ववेदस्य शुक्ल यजुर्वेदस्य ना कृष्ण यजुर्वेदस्य कृष्ण यजुर्वेदस्य। तैत्तिरीय ब्राह्मणम पिले कृष्ण यजुर्वेदस्य ठीक हैला पिले तापर पिले जैमिन्य शाखा कस्य वेदस्य कह तो पिले सामवेदस्य। जैमिन्य शाखा पिले सामवेदस्य ठीक हैला शतपथ ब्राह्मणम केन वेदेन संगच्छते रुको यजुः साम अथर्वः श्री यजु। हाँ यजुर्वेदेन सा हैला पिले शुक्ल यजुर्वेद। शुक्ल यजुर्वेद ठीक हैला ताले आंसर है जे पिले यजुः तापर देछि पिले परवर्ती प्रश्न कि महीधरः कस्य वेदस्य भाष्यकारः रुको यजुः साम अथर्वः अरे महीधर पिले को वेदर भाष्यकार भितर जाउछनी प्रमुख भाष्यकार भितर यजुर्वेदस्य पिले हैला महीधर पिले यजुर्वेदस्य प्रसिद्धः भाष्यकारः ठीक अछि चलो तापर देछि पिले ऋग्वेदे कः सर्वाधिक सूक्तेन स्तूयते सबुठु अधिक सूक्त पिले कहार इंद्र। अछि इंद्र। हाँ तो ऋग्वेदर पिले सबुठु अधिक सूक्त बस एटा पिले हमर पंक्ति नथिला माने पढ़ाई नथिला तथापि तुम तो जानि छ पिले हैला तो सर्वाधिक सूक्तरे पिले कार स्तुति कराई छी इंद्रंकर पिले हैला तापर पिले अथर्व वेदस्य शाखा कौन पिले अथर्व वेदर शाखा भितरु साकळ कान्व पिप्पलाद मैत्रायण सर पिप्पलाद। अथर्व वेदर शाखा जाउची पिले पिप्पलाद शाखा ठीक हैला पिप्पलाद बा जाको पिले पैपलाद भी कहा जाई थाए पिले हां तापर पिले जैमिनीय ब्राह्मणम केन वेदेन संगच्छते को वेद संगे संबंधित पिले सामवेद। हाँ जैमिनीय ब्राह्मण पिले सामवेद संगे संबंधित ठीक तापर देछि पिले आयुर्वेदः कस्मात् वेदात् जायते रुको यजु साम अथर्वः ऋग्वेद। हाँ ऋग्वेद हैला पिले तापर पिले नेक्स्ट प्रश्न छांदोग्य उपनिषद डैश वेदस्य भवति को वेदर पिले सामवेद। सामवेदस्य भवति हैला ठीक हैला पिले तापर देछि ऋग्वेदस्य सप्तम मंडलस्य द्रष्टा ऋषिः कः किए पिले सप्तम मंडल द्रष्टा ऋषि वशिष्ठ। वशिष्ठ ठीक वशिष्ठ ही पिले हैला सप्तम मंडल पे ऋषि होचने वशिष्ठ हम तुम पिले दिया हितला ना को ना पढ़ाई प्लेटा पढ़ाई थियो तो नेते अपरे आज्ञा सर पढ़ाई थी। 10टा जाक मंडल रे पिले ऋषि माने हैला
तापर पिले कस्य वेदस्य आदौ अग्नि ही श्रुतः केउ बदर पिले प्रथम सूक्त होची अग्नि सूक्त बा प्रथम अग्नि की स्तुति कराइछि ऋग्वेद 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 रे पिले हैला ठीक देछि पिले अधुना तैत्तिरीय नामना प्रसिद्धौ कौ ग्रंथौ स्तः तैत्तिरीय नारे पिले को ग्रंथ प्रसिद्ध ब्राह्मण उपनिषद ना ब्राह्मण छंद ना उपनिषद छंद ना व्याकरण उपनिषद कौन पिले हवा ब्राह्मण उपनिषद ब्राह्मण उपनिषद उपनिषद ब्राह्मण उपनिषद पिले तैत्तिरीय ब्राह्मण अछि और तैत्तिरीय उपनिषद अछि हैला पिले तले आंसर हे जे पिले ब्राह्मण और उपनिषद चलो तापर देछि पिले सांख्यायन आरण्यकः अधोनिर्दिष्टेषु केन संबंधः अस्ति सामवेदन यजुर्वेदन अथर्ववेदन ऋग्वेदेन ऋग्वेद ऋग्वेदेन हाँ तो सांख्यायन आरण्यक पिले ऋग्वेद संगे संबंधित हैला ठीक आउ पिले वैदिक साहित्य अधोलिखिता नाम सुनिश्चित क्रमः लेख्यः तो कहियो पिले कि या भितर क्रम कोडा प्रथमे तापर कोडा तापर कोडा तापर कोडा को तो पिले प्रथम फर्स्ट संहिता तापरे ब्राह्मण तापरे ना एठी कोन देछि पिले ब्राह्मण उपनिषद शुक्ल यजुर्वेद सूत्र साहित्यम तो याकू सजेलो पिले प्रथमे कोन रखिबो शुक्ल यजुर्वेद प्रथमे शुक्ल यजुर्वेद प्रथमे शुक्ल यजुर्वेद तापरे सूत्र सूत्र साहित्य साहित्य सूत्र साहित्य नहीं पिले सूत्र साहित्य बहुत परे सभा लास्ट को सूत्र साहित्य ताପରେ ବ୍ରାହ୍ମଣ ଉପନିଷଦ ତାପରେ ବ୍ରାହ୍ମଣ हाँ ବ୍ରାହ୍ମଣ शुक्ल यजुर्वेद परे ब्राह्मण ब्राह्मण परे उपनिषद ଉପନିଷଦ हाँ ता परे जाइकरी पिले सूत्र साहित्य ତାପରେ ସୂତ୍ର सूत्र साहित्य पिले बहुत परे आसीची बुझियोछ ना नै सूत्र साहित्य जेमति कि पिले हमनकर उपनिषद ए सब परे समस्त सूत्र लेखा आरंभ करिचंद ना पिले ना नै जेमति पिले दर्शन रे पिले प्राय मूल ग्रंथ सब सूत्र आकार रे पाणिनि कर पिले व्याकरण सूत्र आकार रे सूत्र साहित्य बहुत परे वेदर पिले बहुत परे सूत्र साहित्य ना नै दर्शन रे पिले प्रतिटी जिंस सूत्र सूत्र साहित्य जानछ कि नै पिले जेमति कि सांख्य दर्शन रे पिले प्रथम ग्रंथ कोन सांख्य सूत्र ना नै जोटा पिले कपिल मुनि लिखिचंती जोगर पिले पतंजलि का द्वारा जोग सूत्र बुझे होछ ना नै सब सूत्र पिले गुडा ए सब पिले सूत्र साहित्य ताले आंसर पिले आर कोन हे जिवो 3 1 2 4 ना नै अरे पिले आंसर 3 1 2 4 तापर पिले ऋग्वेद संहितायाः वैशिष्ट्यम् अस्ति यज्ञ वर्णनम देवस्तुति स्मार्त कार्यम वास्तु निर्देशः यज्ञ वर्णन ऋग्वेद देवस्तुति ना ऋग्वेद आरंभ तार पिले व्याख्या कराइतला स्तूयते रुच्यते इति रुच्यते स्तूयते इति ऋक् बोली ना नै देवस्तुति तो सेति पई पिले आंसर कोन हे जिवो देवस्तुति हैला तापर पिले यजुर्वेद संहितायां प्राधान्येन निरूपणं प्राप्यते संवादस्य यज्ञानां गानानां दार्शनिक विचाराणां यज्ञान यजुर्वेद संहिता रे पिले प्रधान भाव निरूपण कराइछि यज्ञ मानंगर ठीक हैला पिले तापर देछि शुक्ल यजुर्वेदस्य कतमः अध्यायः ईशोपनिषत् 20तम 16तम 40तम ना 29तम हाँ तो शुक्ल यजुर्वेद रे पिले 40 नंबर अध्याय होछि ईशोपनिषत् ताले 40तम ठीक अछि पिले तापरे बास्कल शाखा कस्य वेदस्य विद्यते ऋग्वेदस्य सामवेदस्य यजुर्वेदस्य न अथर्ववेदस्य ऋग्वेदस्य ऋग्वेदस्य बास्कल शाखा होछि बिले ऋग्वेदर ठीक ऋग्वेदस्य तापर दे जिपले कह वेदः दशतै उच्यते ऋग्वेदः सामवेदः यजुर्वेदः न अथर्ववेदः ऋग्वेदः ऋग्वेदः हैला पिले
अधोलिखितानां कालक्रमानुसारं समुचितं क्रमं चिनुत। तो प्रथमे कौन रहइबो वो तो पहले गोपथ ब्राह्मण अथर्ववेद प्रथम रहइबो ऋग्वेद। ठीक ऋग्वेद तापरे तापर सर ऐतरेय ब्राह्मण ऐतरेय ब्राह्मण ना अरे आग तो वेद सब वेद रहइबो तापर समस्तकर ब्राह्मण आसीबो ना तो सही हिसाब रे पहले ऋग्वेद रहइबो प्रथमे। हाँ ऋग्वेद तापर होछि पहले को वेद आसीबो अथर्ववेद। हाँ तापर आसीबो पहले हाँ ऐतरेय ब्राह्मण तापर आसीबो कोन गोपथ ब्राह्मण। तो सही हिसाब रे पहले आंसर कोन होई जिवो डी। हाँ तो लास्ट ऑप्शन पहले ठीक है ना डी बी सी आउ पहले ए हैला। चलो तापर पहले अधो निर्दिष्ट जुग्मा नाम समीची नाम तालिकाम चिनुत पिला को जोड़िबो पिले ऊपर ए देछि पिले गोपथ ब्राह्मण बृहदारण्यक आर्षेय ब्राह्मण तैतरीय ब्राह्मण एपर साइड रे देछि पिले कृष्ण यजुर्वेद सामवेद अथर्ववेद शुक्ल यजुर्वेद तले पिले ए संग रे पिले कार संबंध हबो जोड़िले सर ट्रिपल आई अथर्ववेद ट्रिपल आई तो ए संग रे ट्रिपल आई तापर बृहदारण्यक शुक्ल यजुर्वेद तले बी होछि पिले आईवी आ आर्षेय ब्राह्मण सामवेद सामवेद ठीक सी होछि पिले डबल आई आ पिले तैतरीय ब्राह्मण होछि कार कृष्ण यजुर्वेद कृष्ण यजुर्वेद तले पिले फर्स्ट ऑप्शन रा ठीक अछि ना नहीं ए ट्रिपल आई बी होछि आईवी सी पिले डबल आई डी होछि आई ना नहीं। तो पिले एबे सब एई टाइप रे प्रश्न देखियो मिलियो पिले बुझला नहीं एबे एनटीए जहा जहा परीक्षा करछि सब एई भलिया ही प्रश्न से पकोछ हैला। तापर देछि प्ले हाउ मेनी शाखास आर देयर इन द ऋग्वेद अकॉर्डिंग टू महाभाष्य। तो महाभाष्य हिसाब रे प्ले ऋग्वेद रे केतोडी शाखा अछि 21 21 टी प्ले शाखा हैला। तापर देछि व्हाट इज द नेम ऑफ द आरण्यक ऑफ सामवेद। तो सामवेद रे प्ले आरण्यक रो नाम कोन हाँ तले प्ले आंसर हे जिवो तबलकार ठीक। तापर प्ले देछि कठोपनिषद इज रिलेटेड टू शुक्ल यजुर्वेद कृष्ण यजुर्वेद ऋग्वेद सामवेद कृष्ण यजुर्वेद कृष्ण यजुर्वेद ठीक। द ब्राह्मण ऑफ अथर्ववेद इज गोपथ ब्राह्मण गोपथ ब्राह्मण हैला पिले। फॉलोइंग व्हिच इज नॉट बिलोंग्स टू ऋग्वेद। तो ऋग्वेद भितर कोडा जाउनी पिले ऐतरेय आरण्यक बृहदारण्यक सांख्यायन आरण्यक ऐतरेय सांख्यायन आरण्यके हाँ तो बृहदारण्यक इज नॉट बिलोंग्स टू द ऋग्वेद हैला। तापर पिले ईशोपनिषद बिलोंग्स टू व्हिच वेद को वेद पिले शुक्ल यजुर्वेद हाँ ठीक। बस एतिकी थिला पिले प्रश्न किछि हैला। तापर हम माने पढिले आउ किछि आगो को पुणी पिले प्रश्न आसीबो बुझला। चलो आउ टिके पिले हम माने जो वेदांग टिके आरंभ कर दबा आउ तापर काली तो बदे सैटरडे पिले अछि ना कोन आज फ्राइडे आज्ञा सर आउ काली तो पिले स्कूल अछि काली हम माने क्लास से 2टा बेलु पुना केतळो करछले पिले 3टा बेलु करबा 3टा हां तो काली के पिले व्याकरण पढिबा बुझला मु भी काली किछ व्याकरण लिखि पारले कारण मु स्कूल न गले पिले कोन से ए जो नोट्स फोर्ट्स बनेबा तम मानकर हे पारने पिले घर रहले किछ काम होई पारने मु जेबे जे स्कूल जी माने तम मानकर नोट्स सब बने हे होची बुझला। माने गोटे प्रकार स्कूल इज माय वर्कशॉप बढ़िया प्ले हो हला। चलो
ताले पिले हम टिके खाली आलोचना करबा पिले वेदांग कौन कहीं वेद विषय तो हम देखिले तो से जो वेद को पिले पढ़िबा पई बा वेद को भल से जानिबा पई तो वेदर पिले 6टी अंग अछि तो सेही मन को ही पिले वेदांग बोली कहा जाय थाए तो ये सब केवल वेद को भल भाबरे बुझिबा पई वेद को भल भाबरे जानिबा पई ए सब जिंस पई पिले ठीक अछि चल तले कौन कहला पिले से कौच पिले कि वेद गुड़िकर गूढ़ एवं वास्तविक अर्थ को जानिबा पई जो सहायक तत्व मानकर आवश्यकता रही सेमानकु पिले वेदांग बोली कहा जाय थाए ठीक अछि वेद गुड़ाकर पिले निहित तत्व बा गूढ़ तत्व ए सब को प्रकृति रे जानिबा पई हेले पिले वेदांग मानकर ही आवश्यकता अछि आमान ना पिले बिना निरुक्त रे वेदर पिले अर्थ बाहर करि परिबानी पिले बिना शिक्षा रे वेद को ठीक भाव में पढ़ी परिबानी बुझे पिले बिना कल्प जानले तो वेद को पिले आम माने यज्ञ ने व्यवहार करि परिबानी यदि ज्योतिष न जानिबा ताले वेदर पिले काल निर्धारण करि परिबानी बुझे पिले यदि व्याकरण न जानिबा ताले वेदरे प्रयोग करा जायतिबा साधु असाधु को पिले जानि परिबानी बुझे यदि छंद न जानिबा ताले वेद को मध्य ठीक भाव में पढ़ी परिबानी तो सेति पई पिले वेद को पढ़िबा पई वेद को जानिबा पई वेदर तत्व को व्यवहार करिबा पई तो जेउ मानकर आवश्यकता रही से मानक ही कौन कह जाए पिले वेदांग हैला एई माने ही होचनी पिले वेदांग आ वेदांगर संख्या होची पिले कति वेदांगानि सन्ति ताले आंसर कौन कहबो 6 षड वेदांगानि हाँ तो वेद को जानिबा पई वेद को व्यवहार करिबा पई पिले 6टी वेदांगर आवश्यकता रही तो वेद जदि गोटे पुरुष हुए तो वेद पुरुष जदि हुए ताले वेद पुरुषर पिले 6टी अंग होचंदी पिले ए माने ताले किए को अंग तो एक कथा को मन रखिबो तो ए श्लोक पिले आसीछि कोठु ना पाणिनीय शिक्षा रु आसीछि पिले कोठु आसीछि पिले श्लोकटी पाणिनीय शिक्षा रु ही आसीछि पिले तो एथिरे कहउचंदी कि पिले छंदः पादौ तु वेदस्य हस्तौ कल्पोथ पठ्यते ज्योतिषाम अयनम चक्षुरु निरुक्तम श्रोत्रम उच्यते शिक्षा घ्राणम तु वेदस्य मुखम व्याकरणम स्मृतम तस्मात् सांगमधीत्यैव ब्रह्मलोके महीयते ताले पिले वेदस्य माने वेद पुरुषस्य पिले छंद होची पाद पिले बिना छंदरे वेद पुरुष चली परिबो नाही पिले हस्तौ कल्पोथ पठ्यते कल्प होची पिले हाथ यदि कल्प न रहइबो वेद पिले किछि भी करि परिबो नाही आ ज्योतिषाम अयनम चक्षुरु ज्योतिषाम अयनम कहले पिले ज्योतिष शास्त्र पिले तो ज्योतिष शास्त्र होची पिले वेद पुरुषर को अंग चक्षु पिले माने बिना ज्योतिष रे वेद पुरुष अंध होई जिवो माने आ निरुक्तम श्रोत्रम उच्यते आ निरुक्त होची पिले वेद पुरुषर कर्ण हां आ शिक्षा घ्राणम तु वेदस्य आ वेद पुरुषर पिले घ्राण नामक अंग होची पिले शिक्षा आ मुखम व्याकरणम स्मृतम आ वेद पुरुषर मुख होची पिले व्याकरण तस्मात् तेणु सांगम अधीत्य एव जो लोक पिले वेद को सांगम अधीत्य माने अंग सहित अध्ययन करिवो त सह मनुष्यः ब्रह्मलोके महीयते त से पिले ब्रह्मलोक रे स्थान पाइबो हैला आउ से कहउचन पिले जो वेदांग विषय रे सर ଆପଣ କହୁଥିଲେ କି ମାନେ ନିରୁକ୍ତ ହଉଛି ବେଦର ବ୍ୟାକରଣ ଏଠି ନିରୁକ୍ତ ବ୍ୟାକରଣ ଭିତରେ ମାନେ କାହିଁକି ମାନେ ଦିଟା କଣ ପାଇଁ କରାହେଲା ନିରୁକ୍ତ ତ ପଢିଥିଲେ ବି ବ୍ୟାକରଣ ହେଇଯାଇଥାନ୍ତା निरुक्त और व्याकरण भितर पार्थक्य एतिक होचे निरुक्त भी वेदर व्याकरण किंतु निरुक्त रे केवल सेमानकर व्युत्पत्ति देइछि पद मानकर व्युत्पत्ति देइछि ठीक अछि सेमानकर व्यवहार देइनि माने जेमते व्याकरण रे हमर पिले विभिन्न प्रकार रहिछि हम माने कर्तृवाच्य कर्मवाच्य ए सब प्रयोग करूछे विभिन्न लकार प्रयोग करूछे एगुडा कर बंधन निरुक्त रे नै निरुक्त होछि पद व्युत्पत्ति शास्त्र बुझियो जे निरुक्त रे पिले वेदरे प्रयोग करा जायथिबा पद मानकर व्युत्पत्ति मिलिथाय तो सेति पे किंतु निरुक्त जदि पचारियो परीक्षा रे वेदस्य व्याकरणम किम बोली त तमन आंसर कोन कहबो निरुक्तम बोली हां किंतु निरुक्त रे पिले मुख्य प्रतिपाद्य विषय होजि पिले कोन व्युत्पत्ति ठीक अछि निरुक्त रे वेदरे प्रयोग करा जायथिबा प्रतिटी पद रे पिले व्युत्पत्ति हमकु देखिया को मिले तार व्युत्पत्ति करा जायछि किंतु व्याकरण व्याकरण तो बहुत सारा आवश्यकता रही ना सेमानक लकार सेमानकर प्रयोग तो सेगुडाक तो व्याकरण आ वेदर जो पिले व्याकरण आम मानकर व्याकरण भितर पार्थक्य पिले अछि आम मानक लौकिक व्याकरण केवल व्याकरण
ଆଉ ଯୋଉଟା ବେଦର ପିଲେ ବ୍ୟାକରଣ ତାକୁ କୁହାଯାଇଥାଏ ପିଲେ ପ୍ରାତିସାକ୍ଷ୍ୟ ବୋଲି। ଠିକ ଅଛି, ବେଦର ଯୋଉ ପିଲେ ବ୍ୟାକରଣ ତାକୁ କଣ କୁହାଯାଏ? ପ୍ରାତିସାକ୍ଷ୍ୟ। ବୁଝିହେଲା? ସେ କଣ କୁହାଯାଏ? ପ୍ରାତିସାକ୍ଷ୍ୟ ପ୍ରତି ଶାଖା ସାଙ୍ଗରେ ସମ୍ବନ୍ଧିତ ହେଇଥିବା କାରଣରୁ ତାକୁ ତାର ନାଁ ହଉଛି ପିଲା ପ୍ରାତିସାକ୍ଷ୍ୟ ହେଲା। ଆଜ୍ଞା। ତ ସବୁ ବେଦର ପିଲେ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରାତିସାକ୍ଷ୍ୟ ମାନେ ଅଛନ୍ତି, ଯୋଉଥିରେ ସେମାନଙ୍କର ପିଲେ ବିସ୍ତୃତ ବର୍ଣ୍ଣନା ଆମକୁ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଥାଏ ପିଲେ। ଚାଲ ହେଲା, ତାପରେ ସେ ଗୋଟେ ପଂକ୍ତି କହୁଛି ପିଲେ କି ବେଦାଙ୍ଗର ସର୍ବପ୍ରଥମ ଉଲ୍ଲେଖ ପିଲେ ମୁଣ୍ଡକ ଉପନିଷଦରେ କରାଯାଇଥିଲା। ହେଲା, ମୁଣ୍ଡକ ଉପନିଷଦ ମାନେ କୋଉ ବେଦର ପିଲେ? ଅଥର୍ବ ବେଦର। ଅଥର୍ବ ବେଦର ଅଥର୍ବ ପିଲେ। ବେଦ। ହଁ, ତ ଅଥର୍ବ ବେଦର ପିଲେ ଯୋଉ ମୁଣ୍ଡକ ଉପନିଷଦ ଅଛି ସେଥିରେ ନା ପ୍ରଥମ ଥର ପାଇଁ ବେଦାଙ୍ଗର ପିଲେ ଉଲ୍ଲେଖ କରାଯାଇଥିଲା। ଏଇ ପଏଣ୍ଟଟା ମଧ୍ୟ ପିଲେ ମନେ ରଖିଥିବ ହେଲା। ତ ବର୍ତ୍ତମାନ ପିଲା ମାନେ ଯୋଉ ବେଦର 6ଟି ଅଙ୍ଗ ହେଲା, ତ ପ୍ରଥମ ଯୋଉ ଅଙ୍ଗ ଅଛି ପିଲେ ଶିକ୍ଷା, ତ ଶିକ୍ଷା ବିଷୟରେ ପିଲାମାନେ ପ୍ରଥମେ ଜାଣିବା ପିଲେ। ଦେଖ କହୁଛନ୍ତି ଶିକ୍ଷା, ଶିକ୍ଷାର ଅର୍ଥ ହଉଛି ପିଲେ ବର୍ଣ୍ଣ ଉଚ୍ଚାରଣର ଶିକ୍ଷା। ଠିକ ଅଛି, ଯେପରି କୁହାଯାଏ କି ସ୍ୱର ବର୍ଣ୍ଣ ଆଦି ଉଚ୍ଚାରଣ ପ୍ରକାର ଯତ୍ର ଶିକ୍ଷ୍ୟତେ ଉପଦିଶ୍ୟତେ ସା ଶିକ୍ଷା। ତ ଶିକ୍ଷା ପିଲେ କାହାକୁ କୁହାଯାଏ ନା ଯେଉଁଠି ପିଲେ ସ୍ୱର ବର୍ଣ୍ଣ ଆଦି ମାନେ ସ୍ୱର ବର୍ଣ୍ଣ ବ୍ୟଞ୍ଜନ ବର୍ଣ୍ଣ ଏ ସବୁ କିଛି ପିଲେ ଏମାନଙ୍କର ଉଚ୍ଚାରଣ ପ୍ରକାର ପିଲେ ଶିକ୍ଷା ଦେଇଥାଏ, ଉପଦେଶ ଦିଆଯାଇଥାଏ। ତ ସେହି ଗ୍ରନ୍ଥକୁ ପିଲେ ଶିକ୍ଷା ବୋଲି କୁହାଯାଏ। ଅର୍ଥାତ ଯେଉଁଠାରେ ସ୍ୱର ବର୍ଣ୍ଣ ଆଦିର ଉଚ୍ଚାରଣ ଶିକ୍ଷା ଦିଆଯାଏ ତାହାକୁ ଶିକ୍ଷା କୁହାଯାଏ। ଆଉ ପିଲେ ଏଇ ଯୋଉ ଶିକ୍ଷା ରହିଛି ୟାର ମୁଖ୍ୟତଃ 6ଟି ଅଙ୍ଗ ପିଲେ। ଶିକ୍ଷାର ମୁଖ୍ୟତଃ କେତୋଟି ଅଙ୍ଗ ନା 6ଟି ଅଙ୍ଗ। ତ ତୈତ୍ତିରୀୟ ଉପନିଷଦରେ ଶିକ୍ଷାର ପିଲେ 6ଟି ଅଙ୍ଗ ବିଷୟରେ ଉଲ୍ଲେଖ କରାଯାଇଛି। ମନେ ରଖିବ କି ତୈତ୍ତିରୀୟ ଉପନିଷଦର ପିଲେ ଗୋଟେ ବଲ୍ଲୀ ଅଛି ଶିକ୍ଷା ବଲ୍ଲୀ ବୋଲି ହେଲା। ତ ସେଥିରେ ନା ଶିକ୍ଷାର ପିଲେ 6ଟି ଅଙ୍ଗ ବିଷୟରେ କୁହାଯାଇଛି। ତାହେଲେ ଶିକ୍ଷାର ଯୋଉ 6ଟି ଅଙ୍ଗ ତାର ନାଁ ମନେ ରଖିବ ପିଲେ ବର୍ଣ୍ଣ, ସ୍ୱର, ମାତ୍ରା, ବଲମ, ସାମ ଆଉ ପିଲେ ସନ୍ତାନ। ଠିକ ଅଛି, ତ 6ଟି ଅଙ୍ଗ ପିଲେ କଣ କଣ ହେଇଗଲା? ବର୍ଣ୍ଣ, ସ୍ୱର, ମାତ୍ରା, ବଲମ, ସାମ ଆଉ ପିଲେ ହେଲା ସନ୍ତାନ ହେଲା। ଇଏ ହଉଛି ଶିକ୍ଷାର 6ଟି ଅଙ୍ଗ। ଠିକ ଅଛି, ଏମାନେ ହଉଛନ୍ତି ପିଲେ ଶିକ୍ଷାର 6ଟି ଅଙ୍ଗ। ବର୍ଣ୍ଣ କଣ ତମମାନେ ତ ଜାଣିଛ ହିଁ ପିଲେ। ବର୍ଣ୍ଣ ପିଲେ କାହାକୁ କୁହାଯାଏ? ଆରେ ପିଲେ ସ୍ୱର ବର୍ଣ୍ଣ ବ୍ୟଞ୍ଜନ ବର୍ଣ୍ଣ ଏମାନେ ହିଁ ତ ପିଲେ ବର୍ଣ୍ଣ। କାରାତ୍ ବର୍ଣ୍ଣାତ୍ କାରଃ ବା କାରାତ୍ ବର୍ଣ୍ଣ, ଯୋଉ କାର ସବୁ ଅଛି ସେଇମାନେ ହିଁ ବର୍ଣ୍ଣ ପିଲେ। ଅକାର, ଆକାର, ଠିକ ଅଛି, ଏଇମାନେ ହିଁ ବର୍ଣ୍ଣ। ସ୍ୱର ମାନେ ତମମାନେ ଜାଣିଛ ପିଲେ ଆମର ତିନୋଟି ହିଁ ସ୍ୱର ରହିଛି। କଣ କଣ? ଉଦାତ୍ତ, ଅନୁଦାତ୍ତ, ସ୍ୱରିତ। ହଁ, ଉଦାତ୍ତ, ଅନୁଦାତ୍ତ, ସ୍ୱରିତ। ମାତ୍ରା ବି ଜାଣିଛ ପିଲେ ଆମର 3ଟି ମାତ୍ରା ରହିଛି। ଏକ ମାତ୍ରା, ଭବେତ ହର୍ଷ। ଏକ ମାତ୍ରା ହର୍ଷ ଦୀର୍ଘ ଭବେତର୍ ବୃକ୍ଷ। ହର୍ଷ ଦୀର୍ଘ ପ୍ଲୁତ। ଇଏ ହଉଛି ପିଲେ ମାତ୍ରା। ବଳ ବିଷୟରେ ଜାଣିଛ ପିଲେ ବଳ ହଉଛି ଆମର 2 ପ୍ରକାର, ଗୋଟେ ଆଭ୍ୟନ୍ତର ପ୍ରୟତ୍ନ ଆଉ ଗୋଟେ ହଉଛି କୋଉ ପ୍ରୟତ୍ନ? ବାହ୍ୟ ପ୍ରୟତ୍ନ। ବାହ୍ୟ ବାହ୍ୟ ପ୍ରୟତ୍ନ। ପ୍ରୟତ୍ନ। ଆଉ ସାମର ମାନେ ହଉଛି ପିଲେ ସୁସଙ୍ଗତ ଭାବରେ ପାଠ କରିବା, ଗାନ କରିବା, ୟାର ନାଁ ହଉଛି ପିଲେ ସାମ। ଠିକ ଅଛି, ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ ପଢିବା। ଆଉ ସନ୍ତାନ, ସନ୍ତାନ ପିଲେ ସଂହତି। ଠିକ ଅଛି, ଆମର ଯୋଉ ପିଲେ ରହିଛି ବାକ୍ୟରେ ବିନା 3ଟି ଜିନିଷରେ ପିଲେ ବାକ୍ୟ ହେଇପାରିବ ନାହିଁ। ମାନେ ଆସକ୍ତି, ଯୋଗ୍ୟତା ଆଉ କଣ? ଆକାଂକ୍ଷା। ଆକାଂକ୍ଷା। ବୁଝୁଛି, ତ ଏଇମାନଙ୍କୁ ହିଁ ସନ୍ତାନ ବୋଲି କୁହାଯାଇଥାଏ ପିଲେ। ଠିକ ଅଛି, ବାକ୍ୟಂ ସ୍ୟାତ୍ ଯୋଗ୍ୟତା ଆକାଂକ୍ଷା ଶକ୍ତିୟୁକ୍ତଃ ପଦୋଚ୍ଚୟ। ପଦୋଚ୍ଚୟ ନା ନାଇଁ। ତ ଏଇମାନେ ହିଁ ପିଲେ ସନ୍ତାନ ଅଟନ୍ତି। ତ ସେଇ କଥା ପିଲେ ଦେଇଦବ ଟିକେ ଟିକେ। ତ ବର୍ଣ୍ଣ ପିଲେ ବର୍ଣ୍ଣ ହଉଛି ଅକାରାଦିହି, ବର୍ଣ୍ଣ ଅକାରାଦିହି। ତ ବର୍ଣ୍ଣ ହଉଛି ପିଲେ ଅକାର ଆଦି। ଅର୍ଥାତ ଅକାର ଆଦିକୁ ବର୍ଣ୍ଣ କୁହାଯାଇଥାଏ। ବେଦରେ ପିଲେ 52ଟି ବର୍ଣ୍ଣ ରହିଛି। ଏଇଟା ମଧ୍ୟ ଟିକେ ମନେ ରଖିବ ପିଲେ। ବେଦରେ କତି ବର୍ଣ୍ଣ ସନ୍ତି? ତାହେଲେ ଆନ୍ସର କଣ ପିଲା ହବ? 52। ସ୍ୱର ବର୍ଣ୍ଣ ପିଲେ 13, ସ୍ପର୍ଶ ବର୍ଣ୍ଣ ପିଲେ 27, ଆଉ ୟ ର ଲ ବ ଶ ଶ ସ ହ ପିଲେ 8, ବିସର୍ଗ, ଅନୁସ୍ୱର, ଜିହ୍ୱାମୂଳୀୟ, ଉପଧ୍ମାନୀୟ ଇଏ ହଉଛି ପିଲେ 4। ଏମିତି ହେଇକିରି ବେଦରେ ପିଲେ 52ଟି ବର୍ଣ୍ଣ ପିଲେ ପ୍ରୟୋଗ କରାଯାଇଥାଏ। ଆଉ କିନ୍ତୁ ପାଣିନୀୟ ଶିକ୍ଷାରେ କୁହାଯାଇଛି ପିଲେ ବର୍ଣ୍ଣ ସଂଖ୍ୟା କେତେ ନା 63, 64 ବା ବର୍ଣ୍ଣ ଶମ୍ଭୁ ମତେ ମତଃ ନା ନାଇଁ ପିଲେ। ଆଉ ସ୍ୱର କହିଲେ ସ୍ୱର ସଂଖ୍ୟା ହଉଛି ପିଲେ 3, ଉଦାତ୍ତ, ଅନୁଦାତ୍ତ ଆଉ ସ୍ୱରିତ ହେଲା।
ଆଉ ମାତ୍ରା ହଉଛି ପିଲେ ସ୍ୱରର ଉଚ୍ଚାରଣ ପାଇଁ ଯେଉଁ ସମୟ ଲାଗିଥାଏ ତାକୁ ହିଁ ମାତ୍ରା କୁହାଯାଇଥାଏ ପିଲେ। ଆଉ ମାତ୍ରା ହଉଛି ପିଲେ 3 ପ୍ରକାର, ଯଥା ହର୍ସ୍ୱ, ଦୀର୍ଘ, ପ୍ଲୁତ। ଆଉ ବ୍ୟଞ୍ଜନ ବର୍ଣ୍ଣ ହଉଛି ପିଲେ କେତେ ମାତ୍ରିକ? ଅର୍ଦ୍ଧମାତ୍ରିକ। ଅର୍ଦ୍ଧମାତ୍ରିକ। ନା ଯେପରି କୁହାଯାଇଛି ପିଲେ ଏକ ମାତ୍ରୋ ଭବେଦ୍ ହର୍ସ୍ୱଃ, ଦୁଇ ମାତ୍ରୋ ଦୀର୍ଘ ଉଚ୍ୟତେ, ତ୍ରିମାତ୍ରସ୍ତୁ ପ୍ଲୁतो ଜ୍ଞେୟଃ, ବ୍ୟଞ୍ଜନମ୍ ଚାର୍ଦ୍ଧମାତ୍ରକମ୍। ହେଲା ପିଲେ। ଆଉ ସେମିତି ବଳ କହିଲେ କଣ ନା, ବଳ କହିଲେ ପିଲେ ବର୍ଣ୍ଣ ମାନଙ୍କର ଉଚ୍ଚାରଣରେ ବ୍ୟବହୃତ ହେଉଥିବା ପ୍ରୟତ୍ନ ତଥା ଉଚ୍ଚାରଣ ସ୍ଥାନକୁ ପିଲେ ବଳ କୁହାଯାଇଥାଏ। ତାହେଲେ ବଳ ଭିତରେ ପିଲେ ସେମାନଙ୍କର ଉଚ୍ଚାରଣ ସ୍ଥାନ ବି ଯିବ, ତା ସହିତ ସେମାନଙ୍କର ପ୍ରୟତ୍ନ ବି ଯିବ। ଉଚ୍ଚାରଣ ସ୍ଥାନ ତ ପିଲାମାନେ ଜାଣିଛେ ହିଁ, ଠିକ ଅଛି। କାହାର ପିଲେ କଣ ଉଚ୍ଚାରଣ ସ୍ଥାନ? ଅଗୁହ ବିସର୍ଜନିୟାନମ୍ କଣ୍ଠଃ, ନା ନାଇଁ? ଆଉ ବାକି ଯୋଉ ରହିଲା ପ୍ରୟତ୍ନ, ତା ବିଷୟରେ ବି ଜାଣିଛେ ପିଲେ ପ୍ରୟତ୍ନ ହଉଛି ଆମର କେତେ ପ୍ରକାର? 2 ପ୍ରକାର। 2 ପ୍ରକାର। ଦୁଇ ପ୍ରକାର। ନା ନାଇଁ, ଆଭ୍ୟନ୍ତର ପ୍ରୟତ୍ନକୁ ବାହ୍ୟ ପ୍ରୟତ୍ନ। ଆଉ ଆଭ୍ୟନ୍ତର ପ୍ରୟତ୍ନ ହଉଛି ପିଲା ଆମର କଣ ନା, ଆଭ୍ୟନ୍ତର ପ୍ରୟତ୍ନ କେତେ ପ୍ରକାର ପିଲେ? 5 ପ୍ରକାର। ଆଉ ବାହ୍ୟ ପ୍ରୟତ୍ନ ହଉଛି ପିଲା ଆମର କେତେ ପ୍ରକାର? 11। 11 ପ୍ରକାର। ଆଉ ଯୋଉ ପିଲେ ଉଚ୍ଚାରଣ ସ୍ଥାନ ରହିଲା, ଯଦି ପରୀକ୍ଷାରେ ପଚାରିଲା ପିଲେ କି କତି ଉଚ୍ଚାରଣ ସ୍ଥାନାନି ସନ୍ତି, ତାହେଲେ ତମମାନେ କଣ କହିବ ପିଲେ? ଆମର ପିଲେ ଅଷ୍ଟୌ, 8ଟି ହଉଛି ପିଲେ ଉଚ୍ଚାରଣ ସ୍ଥାନ। ହେଲା। ପିଲେ ଉଚ୍ଚାରଣ ସ୍ଥାନ ହଉଛି କେତୋଟି? 8ଟି ପିଲେ। କଣ କଣ ନା, ହୃଦୟ, କଣ୍ଠ, ଶିର, ଜିହ୍ୱାମୂଳ, ଦନ୍ତ, ନାସିକା, ଓଷ୍ଠ ଆଉ ପିଲେ ତାଲୁ। ତ ଏଇଭଳି ଭାବରେ ଆମର ଉଚ୍ଚାରଣ ସ୍ଥାନ ହଉଛି ପିଲେ କେତୋଟି? ନା 8ଟି ଉଚ୍ଚାରଣ ସ୍ଥାନ ପିଲେ ମନେ ରଖିବ। ହେଲା। ଆଉ ଯଦି ପଚାରିବ ପିଲେ 2 ପ୍ରକାର ପ୍ରଶ୍ନ ହେଇପାରିବ। ଯଦି ପଚାରିବ କି ପିଲେ କତି ଉଚ୍ଚାରଣ ସ୍ଥାନାନି, ଦେଖ ପ୍ରଶ୍ନ ଭିତରେ ଭେଦ ପିଲେ ଭଲସେ ବୁଝ ଟିକେ। ଯଦି ପଚାରିବ ପିଲେ କତି ଉଚ୍ଚାରଣ ସ୍ଥାନାନି, ତାହେଲେ ତମେ ପିଲାର ଆନ୍ସର ଦବ 8। ହେଲା। ଯଦି ପଚାରିବ ପ୍ରଶ୍ନ ପିଲେ କି ଉଚ୍ଚାରଣ ସ୍ଥାନ ଦୃଷ୍ଟିଆ, ଉଚ୍ଚାରଣ ସ୍ଥାନ ଦୃଷ୍ଟିଆ, ହେଲା, ବର୍ଣ୍ଣାଃ କତିଧା ବିଭଜ୍ୟନ୍ତେ, ବର୍ଣ୍ଣାଃ କତିଧା ବିଭଜ୍ୟନ୍ତେ, ତାହେଲେ ଆନ୍ସର କହିବ ପିଲେ 10। ତାହେଲେ ଆନ୍ସର କଣ କହିବ ପିଲେ? 10 ବୋଲି କହିବ। ହେଲା। କାହିଁକି ନା ପିଲେ ଯେମିତି ଅକୁହ ବିସର୍ଜନିୟାନାମ୍ କଣ୍ଠଃ 1, ଇଚୁଏଶାନାମ୍ ତାଲୁ 2, ଋଟୁରସାଣାମ୍ ମୂର୍ଧା 3, ଋତୁରସାନାମ୍ ଦନ୍ତଃ 4, ନା ନାଇଁ, ନେମୋନାନାମ୍ ନାସିକା ଚ, ନା ନାଇଁ ଆଉ ଛାଡିଲେ ପିଲେ ଉପପଦ୍ମାନିୟାନାମ୍ ଓଷ୍ଠୌ 6, ନା ନାଇଁ। ଆଉ ପିଲେ ଏଦୈତୋଃ କଣ୍ଠ ତାଳୁ 7, ଉଦୌତୋଃ କଣ୍ଠୋଷ୍ଟମ 8, ନାସିକା ଅନୁସ୍ୱାରସ୍ୟ ଛାଡି ଦିଅ, ନାସିକାରେ ତ ଗଲା। ହେଲା। ତାପରେ ପିଲେ ଆଉ କଣ ରହିଲା ନା, ସେଇଟା ବି 9 ଗଣିକିରି ପିଲେ ନାଇଁ ଓକାରସ୍ୟ ଦନ୍ତୋଷ୍ଟମ ଜିହ୍ୱା ମୂଲ୍ୟସ୍ୟ ଜିହ୍ୱା ମୂଲମ, ଏମିତି ହେଇକିରି ପିଲେ 10 ପ୍ରକାରରେ ବିଭକ୍ତ କରାଯାଇଛି। କାହାକୁ? ବର୍ଣ୍ଣ ମାନଙ୍କୁ ପିଲେ ଉଚ୍ଚାରଣ ସ୍ଥାନ ଦୃଷ୍ଟିରୁ। କିନ୍ତୁ ୟାର ମାନେ ନୁହଁ ଯେ କି ପିଲେ ବର୍ଣ୍ଣ ମାନଙ୍କର ଉଚ୍ଚାରଣ ସ୍ଥାନ ହିଁ 10ଟା, ତ ସ୍ଥାନ 10ଟା ନୁହଁ ପିଲେ, ସ୍ଥାନ ହଉଛି କେତୋଟି? 8ଟା। 8। ଠିକ ଅଛି। ଅଷ୍ଟୌ ସ୍ଥାନାନି, ଏଥିରେ ପିଲେ ଗୋଟେ ପଙ୍କ୍ତି ଅଛି ପିଲେ, କୋଉଥିରେ? ପାଣିନୀୟ ଶିକ୍ଷାରେ ପିଲେ। ଠିକ ଅଛି। ଅଷ୍ଟୌ ସ୍ଥାନାନି ବର୍ଣ୍ଣାନାମ୍, ତ ବର୍ଣ୍ଣ ମାନଙ୍କର ପିଲେ ଉଚ୍ଚାରଣ ସ୍ଥାନ ହଉଛି ପିଲେ 8ଟି। ହେଲା। ତାପରେ ପିଲେ କଣ କହୁଛି? ସାମ। ସାମ ପିଲେ କଣ ନା, ସାମ ହଉଛି ପିଲେ ବର୍ଣ୍ଣ ମାନଙ୍କର ଦୋଷ ରହିତ ଶୁଦ୍ଧ ମାଧୁର୍ଯ୍ୟ ଆଦି ଗୁଣ ଯୁକ୍ତ ଉଚ୍ଚାରଣକୁ ସାମ କୁହାଯାଏ। ସାମର ଅଭିପ୍ରାୟ ହଉଛି ସମ ବିଧିରେ ସୁସ୍ପଷ୍ଟ ଆଉ ସୁସ୍ୱରରେ ପିଲା ଉଚ୍ଚାରଣ, ମାନେ ବହୁତ ଭଲ ଭାବରେ ପିଲା ଗାଇବା, ଭଲ ଭାବରେ ପିଲା ପଢିବା, ଯୋଉଥିରେ କୌଣସି ପ୍ରକାର ଦୋଷ ରହୁନଥିବ। ତ ସେଇ ଜିନିଷକୁ ହିଁ ପିଲାମାନେ ସାମ ବୋଲି କହିଥାଉ। ଆଉ ସନ୍ତାନ କାହାକୁ କୁହାଯାଏ? ସନ୍ତାନର ଅର୍ଥ ହଉଛି ପିଲେ ସଂହିତା। ବର୍ଣ୍ଣ ମାନଙ୍କର ଅତିଶୟ ସନ୍ନିଧିକୁ ପିଲା ଆମେ କଣ କହିଥାଉ? ସଂହିତା କହିଥାଉ। ଆରେ ସଂହିତା ପିଲେ କାହାକୁ କୁହାଯାଏ? ବର୍ଣ୍ଣାନାମ୍ ଅତିଶୟ, ହଁ, ଅତିଶୟ ସନ୍ନିଧି ହିଁ ସଂହିତା। ତ ସେଇଟା ହିଁ ସନ୍ତାନ ପିଲେ। ୟାରି ଭିତରେ ହିଁ ତମାନେ ଇନକ୍ଲୁଡ କରିପାରିବ ଯୋଉ ଯୋଗ୍ୟତା, ଆକାଂକ୍ଷା, ଆସକ୍ତିକୁ ମଧ୍ୟ ପିଲେ। ହେଲା। ଏଇ ସନ୍ତାନ ଭିତରେ ମଧ୍ୟ ପିଲେ କଣ କଣ ଯାଉଛି? ଯୋଗ୍ୟତା,
आकांक्षा आउ पिले आसती तो ए सबुर वर्णना पिले तम मानकु शिक्षा ग्रंथ रे पिले देखिबाकू मिली जिवो हला तापरे वर्तमान शिक्षा ग्रंथ पिले कहार कोन शिक्षा ग्रंथ प्रति वेद संगे संबंधित पिले विभिन्न प्रकार शिक्षा ग्रंथ देखिबाकू मिलिबो तो से शिक्षा ग्रंथ गुडा कर ना टिके पिले मन रखिबो हला तो प्रथमे से कहउछि पिले ऋग वेदर शिक्षा ग्रंथ कोन कोन ना पाणिनीय शिक्षा स्वरांकुशा षोडश श्लोकी शैशिरीय आउ पिले आपिशली शिक्षा ये होछि पिले ऋग वेदर शिक्षार ना आउ सेमती शुक्ल यजुर्वेदर शिक्षा होछि पिले याज्ञवल्क्य शिक्षा वासिष्ठी शिक्षा कात्यायनी शिक्षा पाराशरी शिक्षा आउ पिले माध्यन्दिनी शिक्षा हला ये होछि पिले शुक्ल यजुर्वेदर सब शिक्षा ग्रंथ गुडाक आउ सेमती कृष्ण यजुर्वेदर पिले भारद्वाज शिक्षा व्यास शिक्षा शंभु शिक्षा आउ पिले कौहल्य शिक्षा ये होछि पिले को वेदर कृष्ण यजुर्वेदर आउ सेमती सामवेदर शिक्षा होछि पिले गौतमी शिक्षा लोमसी शिक्षा नारदीय शिक्षा ये होछि पिले सामवेदर आउ अथर्व वेदर शिक्षा ग्रंथ होछि पिले मांडुकी शिक्षा हला तो ये सब विभिन्न वेदर पिले शिक्षा ग्रंथ गुडाक रहिचंती तो से मानकर ना गुडाक टिके टिके पिले मन रखिथिबो बुझौछि तो एमती हेकि तम मानकर शिक्षा पिले सइला शिक्षार जिंस पिले एतिकी मन रखिले तमर हे जियो शिक्षार तो मेन पिलेला से गोटिक शिक्षार जो 6टी अंग पिले हला वर्ण स्वर मात्रा बल साम आ पिले कोन संतान संतान हैला तो ये 6टी जिंस पिले मन रखिबो ये होछि शिक्षार पिले मुख्यतः 6टी अंग तापरे पिले व्याकरण कोन तला या पर टिके खाली हम आलोचना कर दबा तापरे पुणी हम माने आउ कोटे क्लास रे पिले नेक्स्ट विषय रे पढिबा चल पिले व्याकरण व्याकरण कोन न व्याक्रियन्ते विविच्यन्ते शब्दाः अनेन इति व्याकरणम तो पिले व्याक्रियन्ते व्याक्रियन्ते माने पुणी कोन ना विविच्यन्ते विवेचना करा जाय थाय कहार विवेचना करा जाय थाय ना शब्दाः शब्द मानकर तने शब्द मानकर विवेचना पिले जेउठारे करा जाय थाय तार ना होछि पिले कोन व्याकरण शब्द मानकु पिले विवेचना करा जीवो शब्द मानकु पिले प्रकृति प्रत्यय हिसाब रे कोन करा जीवो तांको भाग भाग करा जीवो बा तांको पिले प्रकृति प्रत्यय हिसाब रे वित्पादित करा जीवो यार ना ही पिले व्याकरण आ व्याकरण शास्त्र को पिले आमे दुई भाग रे विभक्त करिचे गोटे होछि पिले वैदिक व्याकरण आ गोटे होछि पिले को व्याकरण लौकिक व्याकरण हला त व्याकरण होछि पिले दुई प्रकार गोटे होछि वैदिक व्याकरण आ गोटे होछि पिले लौकिक व्याकरण तो कहउचंती कि पिले ऋग वेद रे गोटे मंत्र प्राप्त हुए जेउथिरे व्याकरण शास्त्र को एक वृषभ रूप रे वर्णना करा जायछि बहुत इंपोर्टेंट श्लोक पिले एथि बहुत परीक्षा रे भी प्रश्न आसी थाए तो मन रखियो पिले ऋग वेद रे पिले गोटे मंत्र प्राप्त होछि जो मंत्र रे पिले से व्याकरण शास्त्र को कहा संगे रे पिले तुलना करछन्ते वृषभ रूप रे हैला वृषभ रूप रे पिले वर्णना करा जायछि यथा चत्वारि शृंगा त्रयोस्य पादा द्वे शीर्षे सप्त हस्तासो अस्य त्रिधा बद्धो वृषभ रोरवीति महोदेवो मर्त्याम आविवेश ये होछि गोटे मंत्र बहुत प्रसिद्ध मंत्र मध्य मन रखिथियो पिले तो एथिरे पिले वृषभ एठी वृषभ को पिले व्याकरण संगे रे पिले एठी कोन करा जायछि ना पिले तुलना करा जायछि आउ ई हक एमितिका वृषभ जो वृषभ र पिले चत्वारि शृंगाः चारोटी पिले शृंग रहिछि शृंग माने कोन सिंह पिले सिंह चारोटी सिंह रहिछि तले एठी परीक्षा रे पचार दबले कि चत्वारि शृंगाः अस्य कह माने आशयः तले मन रखिबा चत्वारि शृंगा होछि पिले कोन कोन ना नाम आख्यात उपसर्ग आ होछि पिले निपात तो दुनिया रे जेते शब्द अछि सबु शब्द को पिले चारि भाग रे ही विभक्त करा जाय थाए पिले नाम आख्यात उपसर्ग निपात तो दुनिया रे जेते शब्द अछि आइदर तो को शब्द पिले नाम हेतिबो न तो को शब्द पिले आख्यात हेतिबो न तो उपसर्ग हेतो न तो निपात हेतिबो यांकु छाडी देला परे दुनिया रे अन्य कोन से शब्द पिले नाही तो सेति पई चत्वारि शृंगाः माने चारोटी ही पिले एमानु कह जाय थाए पिले चत्वारि पदजातम कोन कह जाय पिले मानु को चत्वारि पदजातानि हैला तो समस्त पद समूह पिले ए चारोटी कोन कोन पिले नाम आख्यात उपसर्ग आउ
निपात एक्चुअली एमानक विषय हम डिटेल्स रे पढिया पिले निरुक्त रे पिले एमानक कथा उठिबो तो सेठी पिले एमानक विषय हम माने बहुत भल से पढिया कि एबे हेले मन रखिता कि जो चत्वारि श्रृंगा त्रयोस्य पादाः एथरे जो चत्वारि श्रृंगा कहा जाय छै यार माने होछि पिले चारोटी जिंस कोन कोन नाम आख्यात उपसर्ग आ पिले निपात त्रयो पादाः पिले तीनोटी पाद ठीक अछि तो त्रयोस्य पादाः तो तीनोटी पाद कोन कोन पिले ना भूत भविष्य वर्तमान काल तीनोटी काल होछि पिले यार तीनोटी पाद आउ कोन कहिला पिले ना द्वे शीर्षे दुईटी पिले शीर्ष सेट लेखा हैनी पिले मोट लिखि दउछि हां पिले द्वे शीर्षे तो दुईटी शीर्ष रही छि पिले तो दुईटी शीर्ष पिले कोन कोन ना मन रखिबो गोटे होछि पिले नित्य शब्द गोटे होछि पिले कार्य शब्द शब्द पिले दुई प्रकार गोटे होछि पिले को शब्द नित्य शब्द आ गोटे होछि पिले कार्य शब्द हैला तो एई दुई जण होचन पिले कोन ना द्वे शीर्ष दुईटी शीर्ष पिले आउ कोन कहले ना सप्त हस्ता स्वस्य तो सातटी हाथ पिले तो सातटी हाथ कोन कोन ना सातटी विभक्ति ही पिले सातटी हाथ हैला आउ पिले त्रिधा बद्ध तीन जगह रे बंधा हैची तो तीनोटी जगह कोन कोन ना उर कंठ आउ शिर उर माने होची पिले हृदय तो हृदय कंठ आउ शिर पिले ये होची पिले जो तीनोटी त्रिधा बद्ध तीनोटी जगह रे बंधा हैची केस ना वृषभः माने व्याकरण शास्त्रम आउ जे कि पिले रोर बीति माने बोबौछि आउ महोदेव मर्त्यम आ विवेश आउ पृथ्वी रे पिले अवतरित हैछि तले बुझि पाइलो कि पिले चत्वारि श्रृंगा त्रयस्य पादरे पिले की का को बुझौछि ना नहीं बहुत इंपोर्टेंट पिले मन रखितो श्लोकटी को हला तापर से कहउछन पिले हमर जो व्याकरण शास्त्र रहिछि तार पिले कति प्रयोजनानि सन्ति एटा मध्ये बहुत इंपोर्टेंट प्रश्न पिले तो पिले व्याकरण शास्त्रस्य कति प्रयोजनानि सन्ति तला आंसर पिले कोन हिजिबो पंच प्रयोजनानि पिले व्याकरण शास्त्र रे पिले पांचटी प्रयोजन रहिछि हैला तले पांचटी प्रयोजन पिले कोन कोन ना रक्षा उह आगम लघु आउ असंदेह ठीक अछि पिले रक्षोह गम लघु संदेह पंच प्रयोजनानि सन्ति कस्य ना व्याकरणस्य हैला पिले तो पांचटी प्रयोजन मन रखियो कोन कोन पिले रक्षा उह आगम लघु आउ पिले असंदेह हैला ठीक है खाली पांचटी प्रयोजन ही मन रखियो पिले से मानको विषय डिटेल्स किछ हमके दरकार नै खाली नॉर्मली पांचटी प्रयोजन पिले तापर वर्तमान पिले व्याकरण शास्त्र रे पिले के से मुख्य आचार्य माने अछंती आ से मानकर मुख्य मुख्य ग्रंथ से माने कोन लिखिचंती ता ऊपर टिके पिला में आलोचना करिवा तो प्रथमे से कहउचंदी ए पिले आचार्य पाणिनि अष्टाध्यायी रे 10 जन पूर्ववर्ती आचार्य मानकर नाम पिले उल्लेख करिसंती यार माने कि पाणिनि को पूर्वरु मध्ये पिले अनेक व्याकरण थिले आ से मानक मध्ये रे पिले प्रसिद्ध आचार्य माने होचंदी आपिशाली काश्यप गार्ग्य भरद्वाज शाकटायन स्फोटायन एमाने समस्त होचने पिले प्रसिद्ध आचार्य माने किंतु एमानकर तो ग्रंथ हमकु देखियो को मिली न थाए तो सर्वप्रथमे तो माने कहार ही व्याकरण पिले पढ़ी थाउ आचार्य पाणिनि कर ही व्याकरण पिले पढ़ी थाउ आ मन रखियो कि पाणिनि को पिले दाक्षी पुत्र भी कहा जाय थाए पाणिनि को पिले साला तुर्य बोली भी कहा जाय थाए आ पाणिनि को पिले आहिक बोली मध्य कहा जाय थाए तीनटा ना भी मन रखिथियो पिले हला पाणिनि को पिले दाक्षी पुत्र साला तुर्य आ पिले कोन आहिक बोली मध्य कहा जाय थाए आ आचार्य पाणिनि कर पिले दीटा ही मुख्य कृति गोटे होची पिले अष्टाध्यायी आ गोटे होची पिले कोन पाणिनीय शिक्षा तो व्याकरण ऊपर पिले आ के साहित्य ऊपर गले से कहउचंदी गोटे लिखिचंदी पाणिनि कर पिले कोन जाम्बवती विजय जाम्बवती पाताल विजय विजयम आ गोटे पाताल विजयम भी लिखिचंती तो तार ही अन्य ना जाम्बवती विजय अन्य ना ही पाताल विजय ठीक अछि ठीक अछि एटा मध्ये कहंती पाणिनि कर बोली किंतु व्याकरण ऊपर आसिले तांकर दीटा ही ग्रंथ पिले अष्टाध्यायी कि गोटे कोन पाणिनीय शिक्षा पिले आ यांक पर पिले आचार्य कात्यायन जे कि अष्टाध्यायी ग्रंथर सूत्र मानक ऊपर पिले वार्तिक लिखितंती आ यांकर किछि कृति नै पिले हला ये केवल पिले व्याकरण ऊपर खाली कोन करिसंती अष्टाध्यायी ऊपर पिले
ନିଜର ବାର୍ତ୍ତିକକୁ ଲେଖିଛନ୍ତି। ଆଉ ତାପରେ ପିଲେ ଆଚାର୍ଯ୍ୟ ପତଞ୍ଜଳି, ତ ୟାଙ୍କର ଅନ୍ୟ ନାଁ ପିଲେ ଗୁଣିକା ପୁତ୍ର, ଗୋର ନଦୀୟ, ଅହିପତି, ଶେଷାହି, ଏମିତି ଅନେକ ନାଁ ପିଲେ ଅଛି ପତଞ୍ଜଳିଙ୍କର। ଆଉ ୟାଙ୍କର କାମ ଇଏ ଖାଲି କଣ କରିଛନ୍ତି ପିଲେ ବ୍ୟାକରଣ ଉପରେ ନା ଅଷ୍ଟାଧ୍ୟାୟୀ ଗ୍ରନ୍ଥର ଯୋଉ ସୂତ୍ର ଆଉ କାତ୍ୟାୟନଙ୍କର ଯୋଉ ବାର୍ତ୍ତିକ ଏ ଦୁଇଟି ଉପରେ ପିଲେ ନିଜର ଭାଷ୍ୟ ଲେଖିଛନ୍ତି, ଯାହାକୁ ପିଲାମାନେ କୋଉ ଭାଷ୍ୟ ବୋଲି କହିଥାଉ? ମହାଭାଷ୍ୟ। ହଁ, ତ ଯାହାକୁ ପିଲେ ମହାଭାଷ୍ୟ ବୋଲି କୁହାଯାଇଥାଏ ହେଲା। ଆଉ ଏଇ ଯୋଉ ପାଣିନି, କାତ୍ୟାୟନ ଏବଂ ପତଞ୍ଜଳିଙ୍କୁ ପିଲେ ତ୍ରିମୁନି ବୋଲି ମଧ୍ୟ କୁହାଯାଇଛି। ଠିକ ଅଛି। ତାପରେ ସେଥିରୁ ନେକ୍ସଟ ପିଲେ ଆସୁଛନ୍ତି ନେକ୍ସଟ ବୈୟାକରଣ, ଏମାନଙ୍କ ପରବର୍ତ୍ତୀ ବୈୟାକରଣ ହଉଛନ୍ତି ପିଲେ ଆଚାର୍ଯ୍ୟ ଭର୍ତ୍ତୃହରି ପିଲେ। ଠିକ ଅଛି। ଭର୍ତ୍ତୃହରି ମଧ୍ୟ ପିଲେ ମହାନ ବୈୟାକରଣ। ତ ଦାର୍ଶନିକ ବ୍ୟାକରଣ ଗ୍ରନ୍ଥ ବାକ୍ୟପଦ୍ୟମର କର୍ତ୍ତା। ଆଉ ଆଚାର୍ଯ୍ୟ ଭର୍ତ୍ତୃହରି ଯୋଉ ଗ୍ରନ୍ଥ ଲେଖିଛନ୍ତି ସେ ଗ୍ରନ୍ଥର ନାଁ ହଉଛି ପିଲେ କୋଉ ଗ୍ରନ୍ଥ? ବାକ୍ୟପଦ୍ୟ। ବାକ୍ୟ। ଆଉ ସେ ବାକ୍ୟପଦ୍ୟ ପିଲେ କେବଳ ବ୍ୟାକରଣର ହିଁ ଗ୍ରନ୍ଥ ନୁହଁ ପିଲେ, ଏହା ହଉଛି ବ୍ୟାକରଣର ଦାର୍ଶନିକ ଗ୍ରନ୍ଥ। ଠିକ ଅଛି ପିଲେ। ଆଚାର୍ଯ୍ୟ ଭର୍ତ୍ତୃହରି ଯୋଉ ବାକ୍ୟପଦ୍ୟ ଲେଖିଛନ୍ତି ଏଇଟା ହଉଛି ପିଲେ ବ୍ୟାକରଣର କୋଉ ଭଳିଆ ଗ୍ରନ୍ଥ? ଦାର୍ଶନିକ ଗ୍ରନ୍ଥ ହେଲା। ଆଉ ବାକ୍ୟପଦ୍ୟମରେ ରହିଛି ପିଲେ 3ଟି କାଣ୍ଡ, ବ୍ରହ୍ମକାଣ୍ଡ ବା ଯାହାକୁ ଆଗମ କାଣ୍ଡ ବି କୁହାଯାଇଥାଏ, ତାପରେ ପିଲେ ବାକ୍ୟ କାଣ୍ଡ ଆଉ ପଦକାଣ୍ଡ ବା ଯାହାର ଅନ୍ୟ ନାଁ ହଉଛି ପିଲେ କୋଉ କାଣ୍ଡ? ପ୍ରକୀର୍ଣ୍ଣ କାଣ୍ଡ ହେଲା। ଇଏ ହଉଛି ପିଲେ ବାକ୍ୟପଦ୍ୟମର ଟିକେ ନର୍ମାଲି ବିଷୟ ପିଲେ ହେଲା। ଆଉ ୟାଙ୍କ ପରେ ପିଲେ ନେକ୍ସଟ ଯୋଉ ବୈୟାକରଣ ସିଏ ହଉଛନ୍ତି ପିଲେ ଜୟାଦିତ୍ୟ। ତ ଜୟାଦିତ୍ୟଙ୍କ ଦ୍ଵାରା ପିଲେ କଣ କରାଯାଇଛି ନା ଅଷ୍ଟାଧ୍ୟାୟୀ ଗ୍ରନ୍ଥ ଉପରେ ପିଲେ କାଶିକା ଟୀକା ରଚନା କରିଛନ୍ତି। ତାହେଲେ ଅଷ୍ଟାଧ୍ୟାୟୀ ଗ୍ରନ୍ଥ ଉପରେ ଗୋଟେ ଟୀକା ଲେଖା ହେଇଥିଲା, ଯୋଉ ଟୀକାର ନାଁ ହଉଛି ପିଲେ କୋଉ ଟୀକା? କାଶିକା ଟୀକା। ଆଉ କାଶିକା ଟୀକାର କର୍ତ୍ତା ହଉଛନ୍ତି ପିଲେ ଜୟାଦିତ୍ୟ। ଆଉ ତାପରେ ପିଲେ ଆଚାର୍ଯ୍ୟ କୈୟଟ, ଯିଏକି ମହାଭାଷ୍ୟ ଉପରେ ପିଲେ ପ୍ରଦୀପ ଟୀକା ରଚନା କରିଛନ୍ତି। ତ ଆଚାର୍ଯ୍ୟ କୈୟଟ ପିଲେ ମହାଭାଷ୍ୟ ଉପରେ ନିଜର ଟୀକା ଲେଖିଛନ୍ତି, ଯୋଉ ଟୀକାର ନାଁ ହଉଛି ପିଲେ କୋଉ ଟୀକା? ପ୍ରଦୀପ ଟୀକା ହେଲା। ଆଉ ଭଟ୍ଟୋଜୀ ଦୀକ୍ଷିତ, ଯିଏକି ଅଷ୍ଟାଧ୍ୟାୟୀ ସୂତ୍ର ଉପରେ ପିଲେ ବୃତ୍ତି କରିକିରି ଗୋଟେ ଗ୍ରନ୍ଥ ଲେଖିଥିଲେ, ଯୋଉ ଗ୍ରନ୍ଥ ନାଁ ହଉଛି ପିଲେ ସିଦ୍ଧାନ୍ତ କୌମୁଦି। ତ ଭଟ୍ଟୋଜୀ ଦୀକ୍ଷିତ ମଧ୍ୟ ଅଷ୍ଟାଧ୍ୟାୟୀ ଗ୍ରନ୍ଥର ପିଲେ ବୃତ୍ତି କରିଛନ୍ତି, ବୃତ୍ତିକାର। ଆଉ ତାଙ୍କର ଯୋଉ ପ୍ରଥମ ପିଲେ ବୃତ୍ତି କରିଛନ୍ତି କୋଉ ଗ୍ରନ୍ଥରେ ପିଲେ? ସିଦ୍ଧାନ୍ତ କୌମୁଦି ହେଲା। ଇଏ ହଉଛି ତାଙ୍କର ମୁଖ୍ୟ ଗ୍ରନ୍ଥ ପିଲେ ସିଦ୍ଧାନ୍ତ କୌମୁଦି। ତାଙ୍କର ଆହୁରି ବି ଗୋଟେ ଗ୍ରନ୍ଥ ଥିଲା ବୋଧେ ପିଲେ ଶବ୍ଦ କୌସ୍ତୁଭ ବୋଲି, ଜାଣିଛ ପିଲେ? ଆଜ୍ଞା ସାର୍। ହେଲା ଶବ୍ଦ କୌସ୍ତୁଭମ୍, ଇଏ ବି ଗୋଟେ ଗ୍ରନ୍ଥ ପିଲେ ଭଟ୍ଟୋଜୀ ଦୀକ୍ଷିତଙ୍କର ହେଲା। ଆଉ ଭଟ୍ଟୋଜୀ ଦୀକ୍ଷିତଙ୍କର ଶିଷ୍ୟ ପିଲେ ନାଗେଶ ଭଟ୍ଟ, ତ ଯିଏକି ମହାଭାଷ୍ୟ ଉପରେ ଲେଖିଛନ୍ତି ପିଲେ ଉଦ୍ୟୋତ ଟୀକା, ଲଘୁ ଶବ୍ଦେନ୍ଦୁ ଶେଖର, ବୃହ ଶବ୍ଦେନ୍ଦୁ ଶେଖର, ପରିଭାଷେନ୍ଦୁ ଶେଖର, ସ୍ଫୋଟବାଦ, ମଞ୍ଜୁଷା, ଲଘୁ ମଞ୍ଜୁଷା, ପରମ ଲଘୁ ମଞ୍ଜୁଷା। ସବୁଠୁ ବ୍ୟାକରଣ ଶାସ୍ତ୍ରରେ ପିଲେ ଅଧିକ ଗ୍ରନ୍ଥ ଲେଖିଥିବା ବୈୟାକରଣ ହଉଛନ୍ତି ପିଲେ ନାଗେଶ ଭଟ୍ଟ। ଠିକ ଅଛି। ଆଉ ଭଟ୍ଟୋଜୀ ଦୀକ୍ଷିତଙ୍କର ପିଲେ ଆହୁରି ଜଣେ ଶିଷ୍ୟ ଥିଲେ ବରଦରାଜ ଆଚାର୍ଯ୍ୟ ବୋଲି, ତ ତାଙ୍କ ଦ୍ଵାରା ଲେଖା ଯାଇଛି ଲଘୁ ସିଦ୍ଧାନ୍ତ କୌମୁଦି, ଆଉ ଗୋଟେ ପିଲେ କଣ ମଧ୍ୟ ସିଦ୍ଧାନ୍ତ କୌମୁଦି। ଦୁଇଟି ଗ୍ରନ୍ଥ ପିଲେ ରଚନା କରିଛନ୍ତି। ବାସ୍ ଏତିକି ଜିନିଷ ପିଲେ, ଆଉ କିଛି ନାହିଁ ତାଙ୍କର ହେଲା। ଆଉ ମଧ୍ୟ ମତେ ଲାଗୁଛି ଆଚାର୍ଯ୍ୟ ଭର୍ତ୍ତୃହରି ମଧ୍ୟ ମହାଭାଷ୍ୟ ଉପରେ ଏକ ଟୀକା ଲେଖିଥିଲେ ପିଲେ, ଦୀପିକା ଟୀକା ବୋଲି, ବୁଝିଲ? ତ ଦେଖିବ ତମାନେ, ମୋର ଯେତିକି ମନେ ପଡୁଛି କି ଦୀପିକା ଟୀକା ନା ନାଇଁ ରିଟେନ୍ ବାୟ ଆଚାର୍ଯ୍ୟ ଭର୍ତ୍ତୃହରି ହେଲା। ଚାଲ ତାପରେ ମୁଁ କହିଲି ପିଲେ ଇଏ ତ ଆମର ଲୌକିକ ବ୍ୟାକରଣ ପିଲେ କଥା ହେଇଗଲା, କିନ୍ତୁ ଯଦି ଆମେ ପିଲେ ବୈଦିକ ବ୍ୟାକରଣ ଉପରକୁ ଯିବା ତାହେଲେ ୟାକୁ ଆମେ କଣ କହିଥାଉ ପିଲେ? ଗ୍ରନ୍ଥ ମାନଙ୍କୁ ପିଲେ ପ୍ରାତିଶାଖ୍ୟ ବୋଲି କୁହାଯାଇଥାଏ। ପ୍ରାତିଶାଖ୍ୟର ଅର୍ଥ ହେଲା ପ୍ରତ୍ୟେକ ଶାଖା ସହ ସମ୍ବନ୍ଧ ବ୍ୟାକରଣ ବ୍ୟାକରଣ ଆଦିର ବୋଧକ ଗ୍ରନ୍ଥ। ତ ବ୍ୟାକରଣକୁ ବୁଝଉଥିବା ପ୍ରତ୍ୟେକ ଶାଖା ସାଙ୍ଗରେ ସମ୍ବନ୍ଧ ରଖୁଥିବା ଗ୍ରନ୍ଥକୁ ପିଲେ ପ୍ରାତିଶାଖ୍ୟ ବୋଲି କୁହାଯାଇଥାଏ। ଆଉ ଯଦି ପିଲାମାନେ ଋକ୍ ବେଦର ପ୍ରାତିଶାଖ୍ୟ କହିବା ତାହେଲେ ଋକ୍ ପ୍ରାତିଶାଖ୍ୟ। ଏହା ହେଉଛି ପିଲେ ସାକଳ ଶାଖା ସାଙ୍ଗରେ ସମ୍ବନ୍ଧିତ। ଏହାକୁ ପିଲେ ପାର୍ଷଦ ବା ପିଲେ ପାରିଷଦ ସୂତ୍ର ବୋଲି ବି କୁହାଯାଇଥାଏ। ମନେ ରଖିବ ଟିକେ ପରିଚୟ ପିଲେ। ଆଉ ଋକ୍ ପ୍ରାତିଶାଖ୍ୟର ରଚୟିତା ହଉଛନ୍ତି ପିଲେ କିଏ? ସେ ସୌନକ ହେଲା। ଆଉ ଶୁକ୍ଳ ଯଜୁର୍ବେଦ ପ୍ରାତିଶାଖ୍ୟ ହଉଛି ପିଲେ ଶୁକ୍ଳ ଯଜୁଃ ପ୍ରାତିଶାଖ୍ୟ ବା ପିଲେ ବାଜସନେୟୀ ପ୍ରାତିଶାଖ୍ୟ। ଏହି ପ୍ରାତିଶାଖ୍ୟର ପିଲେ ରଚୟିତା ହଉଛନ୍ତି କାତ୍ୟାୟନ।
ଆଉ କୃଷ୍ଣ ଯଜୁର୍ବେଦର ହଉଛି ପିଲେ ତୈତ୍ତିରୀୟ ପ୍ରାତିଶାଖ୍ୟ। ସାମବେଦର ପିଲେ ପୁଷ୍ପସୂତ୍ର ବା ପିଲେ ରୁକୁତନ୍ତ୍ର। ଆଉ ପୁଷ୍ପସୂତ୍ର ପ୍ରାତିଶାଖ୍ୟର ରଚୟିତା ପିଲେ ପୁଷ୍ପ ଋଷି। ଆଉ ରୁକୁତନ୍ତ୍ର ପ୍ରାତିଶାଖ୍ୟର କର୍ତ୍ତା ହଉଛନ୍ତି ପିଲେ ସୌନକ। ଆଉ ଗ୍ରନ୍ଥକର୍ତ୍ତାଙ୍କ ନାଁ ଟିକେ ପିଲେ ମନେ ରଖୁଥିବ। ହେଲା ତ ସାମବେଦର ପିଲେ ଦୁଇଟି ପ୍ରାତିଶାଖ୍ୟ, ଗୋଟେ ହଉଛି ପୁଷ୍ପସୂତ୍ର, ଗୋଟେ ହଉଛି ପିଲେ ରୁକୁତନ୍ତ୍ର। ତ ପୁଷ୍ପସୂତ୍ର ରଚୟିତା ପିଲେ କିଏ ସେ ପୁଷ୍ପ ଋଷି। ଆଉ ରୁକୁତନ୍ତ୍ରର ପିଲେ ରଚୟିତା ହଉଛନ୍ତି ସୌନକ। ହେଲା ଆଉ ଅଥର୍ବ ବେଦର ପିଲେ ପ୍ରାତିଶାଖ୍ୟ ହଉଛି ସୌନକୀୟ ଚତୁରଧ୍ୟାୟିକା ଆଉ ଅଥର୍ବ ବେଦ ପ୍ରାତିଶାଖ୍ୟ। ଏମିତି ହେଇକିରି ଅଥର୍ବ ବେଦର ମଧ୍ୟ ପିଲେ ଦୁଇଟି ହିଁ ପ୍ରାତିଶାଖ୍ୟ। ତ କୋଉ ବେଦର ପିଲେ କଣ ପ୍ରାତିଶାଖ୍ୟ ଆଉ ସେଇଟା ହିଁ ସେମାନଙ୍କର ବ୍ୟାକରଣ ପିଲେ ତାକୁ ମଧ୍ୟ ଟିକେ ଟିକେ ମନେ ରଖିବ। ହେଲା ତାପରେ ଆମମାନେ ପିଲେ ନେକ୍ସଟ କ୍ଲାସରେ ଛନ୍ଦ ଉପରେ ପିଲେ ଆଉ କେବେ କୋଉ ଦିନ ଗୋଟେ ଆଲୋଚନା ପିଲେ କରିବା। ଛନ୍ଦ ଏମିତିରେ ତ ଆମକୁ ପିଲେ ଏଥିରେ ତ ବୈଦିକ ଛନ୍ଦ ବିଷୟରେ ହିଁ ପଢିବା ପାଇଁ ମିଳିବ, କିନ୍ତୁ ତମମାନଙ୍କର ଛନ୍ଦ ପିଲେ ଲୌକିକ ଛନ୍ଦର ଗୋଟେ ମଧ୍ୟ ପାର୍ଟ ଅଛି ପିଲେ। ଅବଶ୍ୟ ସଂସ୍ଥାନରେ ନାହିଁ, ସେଥିରୁ ପ୍ରଶ୍ନ ଆସିବନି, କିନ୍ତୁ ୟା ସିଲାବସରେ ଥିଲା। କାହା ସିଲାବସରେ ପିଲେ? ଜଗନ୍ନାଥ। ଜଗନ୍ନାଥ। ହଁ ତ ଜଗନ୍ନାଥର ସିଲାବସରେ ଥିଲା ପିଲେ। ତ ସେଇ ହିସାବରେ ଆମେ ସେଥିରୁ ଛନ୍ଦ ମଧ୍ୟ କିଛି କିଛି ପଢିବା ପିଲେ। ଯଦି ତମମାନେ ପିଲେ ପଢିଥିବ ଆଗରୁ ବି ତମମାନେ ଦେଖିପାରିବ, ଯଥା ଯେମିତି କି ପିଲେ ଅନୁଷ୍ଠୁପ ଛନ୍ଦ ଆମକୁ ଦେଖିବାକୁ ପଢିବାକୁ ପଡିବ ପିଲେ, ବୁଝଉଛି। ଆର୍ୟା ଛନ୍ଦ ମଧ୍ୟ ପିଲେ ଦେଖିଥିବ। ହେଲା ତା ସହିତ ପିଲେ ଇନ୍ଦ୍ର ବଜ୍ରା ଛନ୍ଦ। ହେଲା ଆଉ ପିଲେ କଣ ଉପେନ୍ଦ୍ର ବଜ୍ରା। ହେଲା ଉପଜାତି ଛନ୍ଦ, ଏଗୁଡା ସବୁ ପିଲେ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ଛନ୍ଦ ମୁଁ ଲେଖି ଦଉଛି ଏଠୁ, ମତେ ମନେ ପକେଇବ। ଆମେ ପଢିଲା ବେଳେ ଏଇ ଛନ୍ଦ ଉପରେ ଆଲୋଚନା କରିବା। ଉପଜାତି ଛନ୍ଦ, ତାପରେ ପିଲେ ବଂଶସ୍ଥ ଛନ୍ଦ। ବଂଶସ୍ଥ ତା ସାଙ୍ଗରେ ଭୁଜଙ୍ଗ ପ୍ରାୟ। ବଂଶସ୍ଥ ସାଙ୍ଗରେ ପିଲେ ଭୁଜଙ୍ଗ ପ୍ରୟାତ ମଧ୍ୟ ପଢିବା, ଠିକ। କାରଣ ଭୁଜଙ୍ଗ ପ୍ରୟାତ ମଧ୍ୟ ପିଲେ 12 ଅକ୍ଷର ଆସୁଛି ନା ନାଇଁ। ଆଜ୍ଞା ତାପରଟା ହଉଛି ବସନ୍ତ ତିଳକ। ଭୁଜଙ୍ଗ ପ୍ରୟାତ ପରେ ପିଲେ ଆମେ ପଢିବା ବସନ୍ତ ତିଳକା ଛନ୍ଦ ପିଲେ। ହେଲା ତାପରଟା ମାଳିନୀ। ବସନ୍ତ ତିଳକ ଛନ୍ଦ ପରେ ପିଲେ ଆମକୁ ପଢିବାକୁ ପଡିବ ପିଲେ ମାଳିନୀ ଛନ୍ଦ। ମାଳିନୀ ଛନ୍ଦ ପରେ ପିଲେ ମାଳିନୀ ଛନ୍ଦ ପରେ ମନ୍ଦାକ୍ରାନ୍ତ। ମନ୍ଦାକ୍ରାନ୍ତା। ଶିଖରେ। ମନ୍ଦାକ୍ରାନ୍ତାକୁ ପିଲେ ଶିଖରିଣୀ। ହେଲା ତାପରେ ଶାର୍ଦୁଳ, ମନ୍ଦାକ୍ରାନ୍ତା ଶ୍ରଦ୍ଧର, ଶିଖରିଣୀ। ହେଲା ଶିଖରିଣୀ ପରେ ପିଲା ଆମକୁ ପଢିବାକୁ ପଡିବ ଶାର୍ଦୁଳ ବିକ୍ରୀଡିତମ୍। ଶାର୍ଦୁଳ ବିକ୍ରୀଡିତମ୍, ବିକ୍ରୀଡିତମ୍। ହେଲା ଶାର୍ଦୁଳ ବିକ୍ରୀଡିତମ୍, ତାପରେ ପିଲେ ଶ୍ରଗଧରା। ଶ୍ରଦ୍ଧର ପୁଷ୍ପିତାଗ୍ରା। ହଁ ଶ୍ରଗଧରା ପରେ ପିଲେ ପୁଷ୍ପିତାଗ୍ରା। ହେଲା ଶ୍ରଗଧରା ପୁଷ୍ପିତାଗ୍ରା। ଆଉ ଏଇଠୁ ଛନ୍ଦ ତମେ ଛାଡିଦେଲ ପିଲେ। ଏଇ ଯୋଉ 12 ନମ୍ବର ପାଖରେ ଭୁଜଙ୍ଗ ପ୍ରୟାତ ପରେ ପିଲେ ଗୋଟେ ଛନ୍ଦ ଅଛି ଦ୍ରୁତ ବିଲମ୍ବିତ। କୋଉ ଛନ୍ଦ ପିଲେ? ଦ୍ରୁତ ବିଲମ୍ବିତ, ଆଜ୍ଞା ଦ୍ରୁତ ବିଲମ୍ବିତ ମାହାନଭୌ ଭାର। ହଁ ଦ୍ରୁତ ବିଲମ୍ବିତ ପିଲେ ଗୋଟେ ଛନ୍ଦ ଅଛି। ଏଇ ଛନ୍ଦ ମଧ୍ୟ ପଢିବାକୁ ପିଲା ଆମକୁ ପଡିବ। ଏଇ ଯେତିକି ଛନ୍ଦ ପଢିଦେଲେ ହେଇଯିବ ପିଲା। ଆମର କେତେଟା ଛନ୍ଦ ହେଲା? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15। ଏଇ 15ଟି ଛନ୍ଦ ଯଦି ତମମାନେ ମନେ ରଖୁଛ ପିଲେ, ତ ତମମାନଙ୍କର ଛନ୍ଦ ହେଇଗଲା ପିଲା। ଆଉ କୋଉଠି କିଛି ଅସୁବିଧା ହବନି। ହେଲା ଯୋଉ ପରୀକ୍ଷାରେ ଯାହା ବି ପିଲେ ପରୀକ୍ଷାରେ ପଢିଲେ ମଧ୍ୟ ଏଇ 15ଟି ଛନ୍ଦ ଭିତରୁ ହିଁ ପ୍ରାୟତଃ ଆସିଥାଏ ପିଲେ। ହେଲା ବାହାରୁ କିଛି ଆସିବନି ଆଉ, ବୁଝିହେଲା। ଆଉ ତ ବହୁତ ଛନ୍ଦ ଅଛି, କିନ୍ତୁ ଆମକୁ ପିଲେ ଏଇ ଯୋଉ 15ଟି ଛନ୍ଦ ଇଏ ହଉଛି ପିଲେ ମୁଖ୍ୟ ଆଉ ବହୁତ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ଛନ୍ଦ ପିଲେ। ତ ଏଇତକ ଛନ୍ଦ ପିଲା ଆମକୁ ପଢିବାକୁ ପିଲେ ପଡିବ। ତ ଠିକ ଅଛି, ଯୋଉଦିନ ପିଲା ଆମେ ଛନ୍ଦ ଟପିକ ଆରମ୍ଭ କରିବା, ଏଥିରେ ତ ବହୁତ କମ ହେଇଥିବ ଛନ୍ଦର ପିଲେ, କାହିଁକିନା ଏଥିରେ କେବଳ ମାନେ ଏଇ ଛନ୍ଦ ଗୁଡାକ ଥିବ, ବୈଦିକ ଛନ୍ଦ ବିଷୟରେ ହିଁ ଥିବ ପିଲେ। ଯେହେତୁ ବେଦର ଅଙ୍ଗ ବିଷୟରେ ପଢୁଛେ ଏତିକି ହିଁ ଥିବ। କିନ୍ତୁ ଆମକୁ ପିଲା ଆଉ ଟିକେ ଛନ୍ଦ ବିଷୟରେ ଆମେ ଡିଟେଲସ ଆଲୋଚନା କରିଦବା ଏଇ ଛନ୍ଦ ପଢିଲା ବେଳେ ଆଉ ହେଲା। ହଉ ପିଲେ ଠିକ ଅଛି, ପୁଣି ଆମେ ନେକ୍ସଟ କ୍ଲାସରେ ଦେଖିବା ଆଉ ହେଲା। ସାର୍ ପ୍ରଣାମ। ହଁ ପିଲେ ପ୍ରଣାମ ସାର୍। ହଁ। ପ୍ରଣାମ ସାର୍।